Teritorija Perua bila je dom nekoliko drevnih kultura, od civilizacije Norte Chico do carstva Inka, najveće države u predkolumbovskoj Americi. Glavni govorni jezik je španski, iako značajan broj Peruanaca govori jezike Kečua, Ajmara ili druge domorodačke. Andska društva svoju egzistenciju bazirala su na poljoprivredi. Špansko osvajanje Perua bila je jedna od najvažnijih kampanja u njihovoj kolonizaciji Amerike. Autohtono stanovništvo dramatično je opalo usled epidemijskih bolesti. Osvajanja i kolonijalne aktivnosti doneli su mešavinu kultura i etničkih grupa. Obalska zona na zapadu uz okean je sušna ravnica. Planinska obuhvata područje Anda i nosi naziv Sierra. Grad Inka Machu Picchu smešten je u ovoj zoni. Najveći deo zemlje pripada kišnoj šumskoj klimatskoj zoni sa gustom amazonskom prašumom. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Peru je država u Južnoj Americi, smeštena na njenom krajnjem zapadu. Graniči se sa Ekvadorom, Kolumbijom, Brazilom, Bolivijom i Čileom, dok je najveći deo granice zapravo sa Tihim okeanom. To je zemlja sa velikim brojem raznovrsnih staništa, od sušnih ravnica pacifičkog priobalnog područja do planinskih vrhova Anda i tropskih prašuma Amazonskog basena. Ima 33 miliona stanovnika, a njegov glavni i najveći grad je Lima. Sa 1,28 miliona kilometara kvadratnih, Peru je 19. po veličini država na svetu, a treća u Južnoj Americi. Teritorija Perua bila je dom nekoliko drevnih kultura, od civilizacije Norte Chico, koja počinje 3.500 godina pre nove ere, najstarije civilizacije u Americi i jedne od 5 kolevki civilizacije, do carstva Inka, najveće države u predkolumbovskoj Americi. Špansko carstvo osvojilo je region u 16. veku i uspostavilo vice kraljevstvo koje je obuhvatalo većinu njenih južnoameričkih teritorija, sa prestonicom u Limi. Svoju nezavisnost dobio je 1824. Njegovo stanovništvo čine mestici, koji su mešavina američkih starosedelaca i belaca, uglavnom Španaca i Portugalaca, zatim domorodačkog stanovništva Perua, Evropljani, Afrikanci i Azijati. Glavni govorni jezik je španski, iako značajan broj Peruanaca govori jezike Kečua, Ajmara ili druge domorodačke. Ova mešavina tradicija i kultura dovela je do velike raznovrsnosti u raznim oblastima, poput umetnosti, književnosti, muzike, ali i kuhinje. Ime zemlje možda potiče od Biru, što je zapravo ime lokalnog vladara koji je živeo u blizini Paname početkom 16. veka. Naime, španski konkvistadori koji su stigli 1522. godine verovali su da je ovo najjužniji deo Novog sveta. Ali kada je Francisco Pizarro izvršio invaziju na regione južnije, oni su dobili naziv Biru ili Peru. Drugu verziju imena daje pisac Inka Garcilaso de la Vega, sin princeze Inka i konkvistadora, jedan od prvih mestika. On je napisao da je ime Biru bilo ime običnog domorodca kojeg je našla španska posada broda u istraživačkoj misiji i nastavio da je zbog nesporazuma i jezičkih barijera došlo do toga. Španska kruna je 1529. godine novo nastalom carstvu Inka dala ime Peru. 1979. dobije današnji pun naziv, a to je Republika Peru. Najraniji dokazi o prisustvu ljudi na peruanskoj teritoriji datiraju 12.500 godina pre nove ere i vezani su za naselje Huaca Prieta na obali Pacifika. Andska društva svoju egzistenciju bazirala su na poljoprivredi, koristeći razne tehnike navodnjavanja i neizostavne terase, ali uzgajali su kamile i bavili se ribolovom. Najstarije poznato kompleksno društvo u Peruu, a samim tim i u Americi, je civilizacija Norte Chico. Cvetala je duž obale Tihog okeana, između 3000 i 1800 godina pre nove ere.
Ovaj rani razvoj praćen je brojnim kulturama, koje su se razvijale uglavnom oko primorskih i andskih regiona širom Perua. Među njima je i kupiznik kultura, koja je cvetala od oko 1000 do 200 godina pre nove ere, duž današnje pacifičke obale Perua i bila je primjer rane kulture pre Inka. Čavinska kultura, koja se razvila od 1500 do 300 godina pre nove ere, verovatno je bila više religiozni nego politički fenomen, ali je proširila svoj utjecaj na kasnije civilizacije kako duž obale, tako i u visoravnima, tokom narednih 1000 godina. Najpoznatije među njima bile su Čimu i posebno Moče. Moče, koje su dostigle svoj vrhunac u prvom milenijumu nove ere, bile su poznate po svom sistemu za navodnjavanje, sofisticiranoj keramičkoj grnčariji, predmetima od zlata i monumentalnim građevinama. Bili su čuveni graditelji gradova pre Inka civilizacije, a njihove ogromne piramide su u velikom broju uništene od strane španskih konkvistadora, koji su u njihovim grobnicama tražili zlato. U 15. veku Inke su se pojavile kao moćna država, koja je u rasponu od jednog veka formirala najveće carstvo u predkolumbovskoj Americi, sa prestonicom u Kusku. Inke iz Kuska prvobitno su predstavljala relativno manju skupinu etničkih grupa, poznatijih kao Kečuanci. Postepeno, već u 13. veku, počeli su da se šire. Ta ekspanzija Inka bila je spora, sve do sredine 15. veka, kada je tempo osvajanja počeo da raste, posebno pod vladavinom cara Pačakutija, jednog od najmoćnijih vladara Inka. Pod njegovom vlašću i vlašću njegovog sina, Inke su preuzele kontrolu nad najvećim delom andskog regiona, sa populacijom od 9 do 16 miliona stanovnika. Veruje se da je upravo on započeo gradnju Machu Picchua oko 1440. godine. Zbog niza uspješnih osvajačkih ratova koji su višestruko proširili granice Inka carstva, često ga nazivaju i Napoleon sa Anda. Kasnije, Inke su koristile različite metode širenja teritorije, od osvajanja do mirne asimilacije. Zvanični jezik carstva bio je kečuanski, iako se govorilo na stotine lokalnih jezika i dijalekata. Inke su svoje carstvo nazivale Tavantisuju, što se može prevesti kao 4 regiona ili 4 ujedinjene provincije. Mnogi lokalni oblici obožavanja opstali su u carstvu. Većina njih se odnosila na lokalne svete huake, odnosno delove prirode poput stena, ali je vođstvo Inka podstaklo obožavanje Intija, boga sunca, i nametnulo njegov suverenitet iznad drugih kultova, kao što je kult Pačamame, boginje koja predstavlja majku zemlju. Zbog toga su svog kralja, Sapa Inku, koji inače bio apsolutni vladar carstva Inka, smatrali detetom sunca. Posljednji Sapa Inka bio je Atahualpa, kojeg su Španci 1532. na čelu sa Franciskom Pizarom pobedili i zarobili u bici kod Kahamarke, što je zapravo bila početna faza osvajanja predkolumbijske civilizacije Perua. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Špansko osvajanje Perua bila je jedna od najvažnijih kampanja u njihovoj kolonizaciji Amerike. Nastaje vicekraljevstvo Perua sa glavnim gradom u Limi, koji je tada bio poznat kao La Ciudad de los Reyes, odnosno grad kraljeva. Posljednji otpor Inka ugušen je kad su Španci uništili državu Neo-Inka u Vilcabambi 1572. Autohtono stanovništvo dramatično je opalo usled epidemijskih bolesti, poput gripa i malih boginja, koje su im doneli Španci, kao eksploatacije i društveno-ekonomskih promjena. Pronalaskom zlata i srebra, angažovanjem jeftine radne snage koju je činilo domorodačko stanovništvo, ali i robovi iz Afrike, vicekraljevstvo je postalo važan izvor mineralnih resursa, koji su se izvozili u Evropu i Aziju, obezbedivši značajne prihode za špansku krunu i nove trgovačke rute. Sa španskim osvajanjem počelo je širenje hrišćanstva u Južnoj Americi. Većina ljudi je silom preobraćena u katoličanstvo. Sagradili su crkve u svakom gradu i zamenili neke od hramova Inka crkvama, kao što je Korikanča ili hram sunca u gradu Kusku,
najsvetiji hram nekadašnjeg carstva Inka. Crkva je angažovala inkviziciju, koristeći mučenje kako bi osigurala da novo preobraćeni katolici ne zalutaju u druge religije ili verovanja. Manga! Trip! Jej! Do 18. veka opadanje proizvodnje srebra direktno utiče na smanjenje kraljevskog prihoda. Kao odgovor, španska kruna je uvela reforme, koji su povećali poreze i podelili vicekraljevstvo. Novi zakoni su izazvali mnoge pobune, ali sve su bile ugušene. Dve najvažnije pobune starosedelaca protiv Španaca bile su pobuna Juana Santosa Atahualpe 1742. i pobuna Tupaka Amarua II 1780. oko visoravni blizu Kuska. Kao rezultat ovih i drugih promjena, Španci i njihovi kreolski nastavnici došli su do monopola nad zemljom, zauzevši mnoge od najboljih područja napuštenih masovnom depopulacijom domorodaca. Međutim, Španci nisu odoleli portugalskom širenju Brazila. Na kraju, vicekraljevstvo će se raspasti, kao i veći deo Španskog carstva, kada ga izazovu nacionalni pokreti za nezavisnost početkom 19. veka. Ovi pokreti doveli su do formiranja većine savremenih država Južne Amerike, na teritorijama koje su u nekom trenutku činile vicekraljevstvo Perua. Osvajanja i kolonijalne aktivnosti doneli su mešavinu kultura i etničkih grupa, koje nisu postojale pre nego što su Španci osvojili teritoriju Perua. Iako su mnoge tradicije Inka izgubljene ili značajno umanjene, dodati su novi običaj, tradicije i znanja, stvarajući bogato izmešanu peruansku kulturu. Početkom 19. veka, dok je većina južnoameričkih nacija bila zahvaćena ratovima za nezavisnost, Peru je ostao uporište španske krune. Do 1821. kada su Jose de San Martin i Simon Bolivar oslobodili Peru. Razvoj novonastale države ugrožavali su brojni građanski ratovi i pobune, da bi potpuna nezavisnost potvrđena 1824. Velike prihode Peru je ostvarivao od 1840. do 1860. kada su izvozili guano, izmet morskih ptica i slepih miševa, koji se koristio kao đubrivo, ali i sastojak za barut, što je u to vreme bilo od velikog značaja. Međutim, kada su resursi guana bili iscrpljeni, zemlja se zadužila uz brojne političke borbe. 1879. Peru je ušao u Pacifički rat boreći se u saveznika Boliviju protiv Čilea. Izgubili su, pa su Čileanci zauzeli jug Perua i primorje Bolivije. Kasnija politička istorija zemlje uglavnom se svodi na smenjivanje diktatora i vojnih hunti, odnosno onih koji su na vlast dolazili nedemokratski, nasilnim pučevima. Tokom 1980-ih teroristička gerila i sama vlada počinile su brojne masakre, tokom sukoba sa stanovništvom koji je trajao 10 godina. Zemlja u potpunosti leži na južnoj hemisferi i ima 3 različita klimatska regiona. Obalska zona na zapadu uz okean je sušna ravnica, osim u delovima gde se spuštaju reke sa Anda. Glavni grad Lima pripada ovom regionu. Planinska zona obuhvata područje Anda i nosi naziv Sierra, sa najvišim vrhovima u zemlji iznad 6000 metara, prekrivenim stalnim snegom i ledom. Grad Inka Machu Picchu smešten je u ovoj zoni.
Međutim, najveći deo zemlje, 65% pripada kišnoj šumskoj klimatskoj zoni, smeštenoj istočno od Anda sa gustom amazonskom prašumom, gdje su jedini putevi zapravo reke, koje se sa Anda spuštaju kroz prašumu. Amazonski basen je posebno vredan pažnje, jer je izvor čuvene reke Amazon, koja je sa 6872 km najduža reka na svetu i pokriva 75% peruanske teritorije. U ovoj oblasti visoko u Andima nalazi se i najveće jezero u Peru, a to je Titicaca. Deli ga sa Bolivijom, pa je zbog toga i najveće u Južnoj Americi. Bogatstvo biljnog i životinjskog sveta sa brojnim endemskim vrstama svrstava Peru među zemlje sa megadiverzitetom. Pričamo o preko 22.000 vrsta. O flori ne treba trošiti mnogo reči, jer dovoljan je samo podatak da je preko 60% zemlje pod šumom i sve će vam biti jasno. Peru je multietnička nacija formirana stalnim mešanjem različitih naroda tokom 5 vekova. Indijanci su naseljavali peruansku teritoriju nekoliko milenijuma pre španskog osvajanja u 16. veku, ali se njihova populacija smanjila na skoro 5 do 9 miliona u 1520. i na oko 600.000 100 godina kasnije, uglavnom zbog zaraznih bolesti Evropljana. Španci i Afrikanci stigli su u velikom broju pod kolonijalnom vlašću, mešajući se međusobno, ali i sa starosedelačkim narodima. Nakon sticanja nezavisnosti došlo je do postepenog doseljavanja iz Evrope, a sa ukidanjem ropstva 1854. dolaze radnici iz Kine i Japana, ostavivši veliki uticaj u peruanskom društvu. Danas 60% čine mestici, 20% kečuanci, dok ostatak čine Evropljani i manji procenat onih azijskog i afričkog porekla. Oko 2,5 miliona Peruanaca živi u emigraciji, najviše u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i Japanu. U Peru živi negde oko 33 miliona ljudi, od čega 80% u urbanim, a samo 20% u ruralnim sredinama. Zvanični jezik je španski, dok se kečua i ajmara, kao jedni od ranijih vodećih domorodačkih jezika, govore u dosta manjem obimu. Problem je dijalektska podeljenost, nedostatak pismenosti i pisane literature. Zato danas postoje brojni pokreti za promociju indijskih jezika u školi i medijima kako bi se očuvala domorodačka kultura. Preko 90% stanovništva pripada rimokatoličkoj veri, što je zapravo posljedica misionarske aktivnosti iz vremena španske kolonizacije. Stopa pismenosti je 94%, a osnovno i srednje obrazovanje je obavezno i besplatno u državnim školama. Kultura Peru je dominacija španske i lokalne indijanske, mada ima i značajnog uticaja pojedinih azijskih i afričkih etničkih grupa. Čak i pre carstva Inka, Peru je bio centar umetnosti na južnoameričkom kontinentu. Kulture indijanaca bavile su se umetnošću, poput izrade skulptura i nakita. Inke su samo nastavile ove tradicije uz dosta uspeha u arhitekturi, što dokazuju gradovi Machu Picchu i Cusco. Nakon što su Španci otkrili Ameriku, započeta je trgovinska razmjena hranom, koja do tada nije bila poznata starom svetu. Pre svega krompir, paradajz i kukuruz. Današnja moderna autohtona peruanska kuhinja nezamisliva je bez kukuruza, krompira, pasulja, kinoa i čilija. A verovali ili ne, u zemlji se uzgaja preko 3000 vrsta krompira. Naravno, ta lokalna kuhinja meša se sa kineskom, afričkom, arapskom, italijanskom i japanskom, a među najpoznatijim jelima su ceviche i pačamanka. Peruanska muzika ima andske, španske i afričke korene. U predkolumbovsko doba muzički izrazi su se veoma razlikovali u svakom regionu.
To su pre svega bili najprimitivniji muzički instrumenti poput udaraljki, ali i kene, tradicionalne frule sanda. Peru od 2011. godine jedna od najbrže rastućih privreda na svetu, zahvaljujući ekonomskom bumu tokom 2000-ih. Ipak, zbog neravnomerne raspodele prihoda, 19% njegove ukupne populacije je siromašno, uključujući 9% koje živi u ekstremnom siromaštvu. Dakle, upoznali ste Peru. U sljedećoj epizodi posjetit ćemo Limu.